करिबा पाई राधा कृष्ण सेवा करिबा पाई गोपे जन्म मते देले कवि नीचे डाकिले मोहन आग कृष्ण पास जाई प्रवेश होइले आग कृष्ण पास जाई प्रवेश होइले सुज्ञजन जाई कृष्ण को कले प्रणाम इटा से पिला म आगो इता पिलार हाथ गुड़ तो चिटपिटी दिला आगो टिके नहीं है एभे दे केड़े मोटा हेला नो सेटा खाउ छे की काना जिनिस हेती लागी मोटा होचे लागू छे पिलार दे पहले मुड़ियाटे मारसी मारी दे आ मारी दे होगा बाबू मुड़ियाटे मारमी आ ए दे होगा ए दे मुड़िया मगे दे हला ना बाबू गणेशर ओ है काना पड़ी जे 100 थर के अंतर बेटी नु छन है ना पैसा फली थिला बोले हनु झोरी थिला अहंते का हटा बेटू छन मुड़िया मारू छे ए दे हला है ना मनो नहीं बोलू छे पिला केनता कहला जे बेटी लागी कर हो बोलू छे का बोलू बेटी लागी कर बोलू छे होए गोइला फिलर तार मा छोड़े दबा के मोर पानी उठेगा ना बाबा अभी बोले केना पूरा लोमेलम हां पेटी लागी कर परछा हां जानी चंदा मुड़िया मारी मोते नहीं सिखाबो हला हेटा पेटी लागला तू कहलु का जे पिठी लागला रे बेटी तू कहलु का जे पिठी लागी बोलु का जे पेटी लागी करी मुझे पिठी लागी करी बोलु छे रे हां हला अब आरो फाल हां जानी छ को दी फाल जान छे हां ए दे सर्वरिष्ट शांतिरिष्ट मरिवा पर्यंत बंचे रहदति और बुआर में होगे रे दूतरा ओ गारसवा मोरी जा बुझे देखो तू मुड़िया मार बोले मोरी जा बैला ये कहला यहा दे वो हंदा नहीं बोलती बा कहला का ला सोड लखन सुधरता मोरी जा बैला तू मुड़िया मार बोले मुड़िया मार जे मोरी जा बैला पतरा बाबू ना मरी जा बोलू तोते जोहाटे कर दे कंदा करछ के ई तो जो हम मोर बोल मैं भटा था बोल से भटा था बोलछ जहाँ ले कहसु तो बोले मते मुड़ियाटे मारले जे मैं बोली सर्वरिष्ट शांतिरिष्ट मरिवा देखलो मोरी जा बोले देखलो मरिवा पर्यंते बंचित हो बोली कहलु गो बा कहि छ बोल केन नहीं कहिर केनता कहि छ बोलमी जे बोल पताटा पुती बना गो नहीं कहिर केनता कहि छ बोलमी नाला तो केते गुहेटी जाता ठीक नहीं कहि छ मोरी जा बोलू हंता नहीं बोली का बोली सर्वरिष्ट शांतिरिष्ट मरिवा पर्यंत बंचे रहदति उठ बोली बोले जेते दिन तक बाची थीबो हां ऐस करो हो हंता बोलू हां जहा भी हो ना रे बा केले कबार पला डाकलु पिला दुती गो हां আজি মুই মজা নদী ভাসি সজনে का बोलागा আজি মজা নদী ভাসি तीन नोत के कामर गादी जाउछु माय पर टिंगारी छोटू उनका खाटू कुटान चाटू पिला मन कन सांग होचे नोत के गादी रो तो आजि काली सरकार सब गाथी पानी सुविधा कोलान लोग जे जनता घर में नलका भी करू जे जनता पाताल बन भी करू जदि तोर मां केन मामन को टंका दिस देला पान दुबिरा उलारे गातू दुलारे बड़तू घीरे खाइले गुरसे होतू माय पर टिंगारी छोटू पिला मन कन सांग होचे नोत के गादी जा भासी जा भासी जा हमर का जा सीमा जा भासी जा समझ पड़ा गो जहां भी हो लड़ू रे उपरू है न पड़ू छे रो सत्त हेथी लागे नहीं डाका बोलु थिनी ई हमर का कहमी तो त्यार जे ए पिला कह दुती सत्त केनता लागु छी मते मते भल लागबार दुती आग फाल के पछफाल गुटा तिही मोर भल लागबा तार गुटा मुटा मोटा भी भल नहीं लगवार को रोई था गुटे पेशा सरवानी फेवरेट मारी बुझे तू का हेलो नंबर रे रह हां तू नंबर रे रह नंगल रे रहबे करे नंबर रे रह हां तोर काना सुविधा हला बाबू हला का गो रोई था नाबो तू मोर पछाड़े काय करू छु हां मोर पछाड़े कह ने भल ये हां तोर काना सुविधा हला दुती गो मते भल लागबा आग फाल के पछफाल गुटा तिही मोर भल लागबा रोई था बोले तोर झाड़ा किलोर जाउ छे सखाले गुटे संगे जइथिना
गार सुआर को अरे हां कह तोर काना से जा कह कह मते भल नहीं लागबा केनता लागु छे भल नहीं लागबा केनता लागु छे कह तुई पर डॉक्टर हेसु तुई कह मते केनता लागु छे मुई का बोल क्या कि गुनिया के और धान देख में दांत देख में थुतो में गुड़ देख में मुड़ डॉक्टर ने बोला कि मूड क्यों कि गुड़ क्यों कि कान क्यों बोला से औषध ले देसे ने ऊपर अदालत के पठे देबा फिर गुटे झड़ला दा बोला कह केनता लागु छे कह बिल्कुल भल नहीं लागबार को केनता लागु छे मोर गुटे बड़ प्रॉब्लम है जी काना प्रॉब्लम हैला खाई सालार भोग नहीं लागबार न आर काना छे सुइग उठले टोटल झुमरा नहीं लागबार आर केनता लागु छे लेटरिन रु फिरले झाड़ा नहीं लागबार गुटे कथा मुई तो क्लियर कर नहीं पारे कि तोर बेमार रो मन उछो नहीं न हां तू जेन आज्ञा डाके छन हे आज्ञा को पचराब जे टॉगमैन केन रहछ बोलबो टॉगमैन पास के पले जीवो बरक सुजा दिटा नवर पले पूरा क्लियर हे जीवो मते तो चिंता रे पके देलु गो किसी नहीं लंबा लंबा आगे सुन लेबो ना ना रे मां मु ई गार कहा के चीज जे कहा के कहमी तुई मोर मां तुई मोर बुआ तुई मोर कोका तुई मोर काकी झी झियारी महाजी गार सर को माझी बोली छी का बोलू हटा का बोलू कुर्ती पिछली वाला वो भांग ने खा वाला मानू छ बिया दे खपे छे ना वो का बोलथलु हटा हटा भांजी बोलथिनी महाजी हे वाला बाबू गो आगो का जिनिसटा हेला तुमर उना आगो का जिनिसटा हेला तुमर उना गनो नर कान्हा मोर सुना खुरी उभे बाजी गला गिना का जिनिसटा हेला तुमर उना का जिनिसटा हेला तुमर उना गनो नर कान्हा मोर गेला खुरी उभे बाजी गला गिना होय गो रोजा खुरी उभे बाजी गला गिना श्री कृष्ण बोलते जानू नहीं कि श्री कृष्ण बोलते जानू नहीं कि ए रंगा अवतार जही पाई कि गोपाल तुले मुहे आगे करी नहीं रास आज जाए बस दुति सही गो ए करी नहीं रास आज जाए बस दुति सही गो मते गोपीए चिन्हिले नहीं मते गोपीए चिन्हिले नहीं प्राण सही गो आगो श्री कृष्ण बोलते 16,000 ए मध्यरे राधिका बड़ सुंदर इडियट कहीं बास्टर्ड सकबर धुकना बारी हला न का बारी उसको टेंडा में दूती इंग्लिश का रे बाबू रे गुटा गुटा इडियट कहीं रत हाँ ना रे पिला
हे राधा काना मोठन ओता सुंदरी हेबा मुई दुईटार मा हेले भी देख मोर पिंडो खाली दे ना सामान ठीक अछि ना ग बाबू काहीं रानी यार काहीं मणि काहे काटो बोल नहीं वो काहीं चिंगरा धुआ पानी हेले ठीक कथा रे कहलो हां ई सुंदर कथा कहलो हां कहमिनी हां मोर माई जे बेले घरु भटा के एंता करी पात देसन हां सूर्य चंद्र तारा गण जहा छन सब लोकी जैसन एतकी सुंदर मोर माई ये मां सूर्य चंद्र को छाड़ी दे रे पिला हाँ। मुई बहला पिला में सब लाजा है देसो पतरा ना ग हैं ई केची के के देखे आओ एती लगे लाजे है सन होय हेला जे गाछ 8टा 10टा नंबर लागू छ मुई नहीं बलसी हां हां ना लागू थबे ई गाछ 4टा पिला जितले देखी हे गाथे नहीं दबड़े थिले से झड़ा आठिथिलो जे हाय 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 हां हां कहत बाबरी आगो श्री कृष्ण बोलते 16,000 ए मध्यरे राधिका बड़ सुंदर विश्व से ओटोई राजा दोहिता ए विश्व से ओटोई राजा दोहिता ता पाखकु दुती चल तुरित जे मोटे राज तनुज आगो कहिबु बुझाई आनी दे बुझाई प्राण सही गो ए कहिबु बुझाई आनी दे बुझाई दुती सही गो सखी न हेले गोना जीवन आज न हेले गोना जीवन प्राण सही गो तमटा आर्टिकेट के बढ़ो थी सिनी का ए पिला हां सुन तो हां एभु एंता पान पाले हेबु केंदा ती का करे ते उत्पाद होछु रे पिला मुई होय का उत्पाद है जी आ आज केंता है जी हां हां से थोड़ा एंता छोट कथाती तोर मां के कहि देनी जे हां एंता छोट कथाती तोर बापा के कहि देनी जे केंता पीड़ी देला पेट फाड़ेला केंता गाखली लंगली हे किंद्र धुलु जे हटा छोट बेला रो कथा है ती याडा सडा नी होगो बा हां ती मोते रख नहीं हला कथा केंता कह सगो ना रे बुढ़ी हे रोजा घर बिला के रोजा घर टुकेल हेला सिना साजबा तुई बोलु छु मते रख तुई तो कॉलेज कर चलु छु मुई भी देखु छु चमड़ा पिटले जी कर चलु तुई मुई हेला सिना भला गाल सार पिला हां हां मोर कथा मानो बाबू हां और तुम्हें याडा सडा नहीं हो और तुम्हें हे धंधारा नहीं पड़ो नहीं गो दुती मुई जेन दिन सपन देखि दै छे मोर मोना ठीक नहीं ना ओरा हे गेल ना वो मते केंता लगो जी जिन छ कहत ए मोर रानी रे आजी भेटी छे सपन हां 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 ए मोर धन रे आजी भेटी छे सपन हां ए सपनर सुरे से ए जमुनार कुले रे ए सपनर सुरे से कदमर मुले रे ए जने चुराई नेला मोर मन ए जने चुराई नेला मोर मन ए मोर रानी रे ए मोर धन रे आजी भेटी छे सपन बाबुरे गणेशर ए मोर दुती गो आजी भेटी छे सपन ए रानी रे धन रे सुना रे आजी भेटी छे सपन सपनार सुरे से कदमर मुले रे ए सपनार सुरे से जमुनार कुले रे जने चुराई ने दामर मन जने चुराई ने दामर मन दुती गो आजी भेटी छे सपन ए मोर रानी रे मोर धन रे आजी भेटी छे सपन दुती गो আর কেনতা হইছে যেন ছনানি केंता हेला আগো সপনার সুন্দরী সপনে আয়লা এ সপনার সুন্দরী সপনে আয়লা ধনরে বসেলা মোর মোঝা খুলে রানী রে বসেলা মোর মোঝা খুলে এ খুলে বসি মোর লাড় গেল হেলা
ধনরে চুমা ঝুড়ি দেলা গালে রানীরে চুমা ঝুড়ি দেলা গালে সপনর সুন্দরী সপনে আয়লা ধনরে বসেলা মোর মোঝা খুলে রানীরে বসেলা মোর মোঝা খুলে কুড়ে বসি মোর লাড়ো গেল হেলা যদি গো চুমা ঝুড়ে দেলা গালে এ তার হসিনো ঝরু থায় মহু কি মিঠা যে এ তার হসিনো ঝরু থায় মহু কি মিঠা যে সত্য জানি নেই হউথায় ধন সত্য জানি নেই হউথায় ধন দুতি গো রানী রে আজি ভেটিছে সপন এ দুতি গো ধন রে সোনা রে আজি ভেটিছে সপন দুতি গো আর কানা হইতলা জানছ কানা হেলা সে মোর স্বপ্ন রানী হ্যাঁ হ্যাঁ চিন্তা কলে মতে জানছ করে পিলা? মোর কুলে বসলে আসি করি লাড় গেল হইলে আর চুমা টুড়ে যেন কাল মোর দেই দিলে নি কাহা হেতে বলে মোর মন আর ঠিক গো দুতি কার সর পে সপন কে চিন্তা করুছে সতেন তা লাগুথুয়া আর কেনতা হইতলা জানছ কেনতা হেলা আগো এন্তা শাড়ি গুটে পিঁধিথিলা ধন এ এন্তা শাড়ি গুটে পিঁধিথিলা ধন এ তার দিহে যাউথিলা মিশি ধনরে দিহে যাউথিলা মিশি আল্লাহর গেল হে ফুলেই গোলাকে ধনরে সেঠানে কাঁদু থায় বসি রানীরে সেঠানে কাঁদু থায় বসি এন্তা শাড়ি গুটে পিঁধিথিলা ধন হে তার দিহে যাউথিলা মিশি রানীরে দিহে যাউথিলা মিশি লাড় গেল হে ফুলেই গোলাকে ধনরে সেঠানে কাঁদু থায় বসি আগো দুতি আর কেনতা হয়ে জানছ কেনতা হেলা আগো বলুছে বিপিন তাকে নেই পাইলে তাকে নেই পাইলে রে তাকে নেই পাইলে বাবুরে আর বলুছে বিপিন তাকে নেই পাইলে মুই তাকে নেই পাইলে আজি কান্দুতে মি রাতি দিন ধনরে কান্দুতে মি রাতি দিন দুতি গো রানী রে ধনরে আজি ভেটিছে সপন দুতি গো দুতি রে আজি ভেটিছে সপন দুতি গো মুই সপন দেখলা বলে মোর মন আর ভাল নেই ন মুই কেনতা আজি ভাবুতনি জানছ ই বালি ঘুমা ঘুমা খাইছে আজি মুঠা মুঠা খেলি দিয়েছে বালি বলে কেনতা জিরে পারছু বলু কেনতা করি বলুছ মতে তার ভক্সস নেলা আবার জেনটা দেখলে খাই বসুছে যে শুন তো বাবু হ্যাঁ গুটে কথা এটা আগে ভক্সস নি লাগবার হলে জানা দেখলা জানা দেখলে খাইছি মামু হ্যাঁ শুন তো আগো হেনতা কাম না করুনি গো বা এটা নে করবা ন ছাড়ি দেলি ন বলে আগো টুকেল বলিয়া থিলি কিনি বলে সেটা টিকে দিন পান অলগা থিলা এবে ছয়া পিলার মা হেলি ন আর মুই হেনতা কাম নি করা গো বা আর তুই কা করে তে অবুঝা হউছি রে পিলা দেখো দুতি হ্যাঁ তুমি নেই গলে আজি এই জীবন আর নেই বাঁচিম যে তোরটা গলে মোটা ফেনি নৌকে হ্যাঁ তোর জীবন গলে মোরটা নি নৌকে তোমরা ফেন নেমি হ্যাঁ ওধা ওধা ভাগ নি করু যে হেতে কথা নেই তুমি জগ হয় মোর মাই কে আন্দাবো জগ মামু হ্যাঁ কলে মনি আর নেই বলে দিন পয়সা পয়সা দেবা কি কেনা করবা রে বয়াবা গরো পয়সা পটামি গা পয়সা দেবা পয়সা নেই থিলে কা হলা পয়সা নেই দিলে আমার অলগা টাইপের আছে আমনে এটা দেখুছ কে বা শুন তো তোর মোর কথা কাকে কহেবনি পয়সা পত্র কেতে দেব
না গো সংসার হ্যাঁ যেটা দুনিয়ারে চালু হেডা না হয় দেখ রে সে সাউকার কিছু নি আর হলিয়া কেনতা হউছে নাই ঠিক কহলা বাবু সংসার যেনটা দেউছন লোক হেটা আমি দেমু ই সংসারর কথা যদি কহবু তুই ভূতিয়ার বে নি পাও আর তোর কবার কম কিছু নি হয় শুন তো কাজে লাগি কহমি নে কাটা লাগনি কহনো হ্যাঁ কহ তো আর 5 টাকা কেন হ্যাঁ কা বইলু আর 5 টাকা কেন নাই মা তুমি অলগা কাজে দেখো হগো আর 5 টাকা দে মোবাইল নুজি ই রানীর সরকার বি মোর কাঁ রে খায়া বলছি মুই কা হেলা জি আজি কালি যার পলার রই জমকে লোটা বাছি জিমু হ্যাঁ, হ্যাঁ। সখালু বেলবড়া তক মাঝি মনে হয়। যাসু যে এন্তা জিতকে টেকি থিসু কা করব টঙ্কা 150 দেসো কা করি এরা মানে কানা চাচি তো যে 300 লেখা নাম আর তোরা আমার ফুতনা আর তোরা 400 রাতে কাম করানি বা হ্যাঁ। আর দিন বেলি করি যায়নি রাতের বেলি মুই নুরু থিসে মোর দরমা অলগা রহ যাবা দে পারবো তো কহ আর নাইলে নাই কেতে যে হেসি কা বলছ হ্যাঁ কহ রাত বেলিয়াটা কেতে হেসি রাতের ওর দরমা 450 টাকা নেই কেতে 450 হ নেবু দামা আয় দামা খালি 450 আর কাল রোটা তোর মা দেবা 150 জন বাকি আছে সে চমড়ু খাইব লাগি ধান বসারটা 150 কে দেবা বেলে কালির বিটার সদা বাকে পড়বা দেবনি বাবু হ্যাঁ কেতে হেলা কানা কালির 150 আজি 450 হিসাব করো 150 আর 450 সেন সেন কে 50 আসলে 500 সেটা রহলা 600 হেলা 600 কেতে হেলা 600 600 অলগা ভূতি আর দেখো তুমি আর কহে কহে নে সব ফেরকে ভান্তা বলছো কাই গো আসো কহমি আসো ওই গো কেতে বলি 150 আর 450 কেতে হেলা 600 হলা এতে কম আসো পত্র মা আইগা গো আসো তোমার পলটিয়া যে হবা তার মির্চা দে দেমি র তুমি কাকে সাক্ষী করছ তোমার মোর হিসাব কিতাব এই যে তুমি কলো কেতে হেলা 600 হচ্ছে আমার 600 হেলা হ্যাঁ 600 হেবা হ্যাঁ 2250 টাকা হেবা কেতে হবা 2250 টাকা হেবা বুয়া গো হিসাব করুছ রে মা মুই হেনতা হিসাব করছি হ্যাঁ। যে রত হ্যাঁ রাবণ কলা হরণ মুই কলে গুণন তুমি কল মিশাণ মিশাণ। বলে তুমি গুণনা করিছ কেনতা করব যে গুণনা কলা বি তো হাত কিনে হবার কথা 2250 টাকা হেবা 150 আর 450 মেশলা 2250 টাকা হেবা কেনতা করে হেলা কহমি হ্যাঁ 36 খেতে 18 18 450 মেশা তো 450 19 20 21 22 আর সে 50 হেলা 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 2250 হଉଛି বলে দেবা হ্যাঁ হ্যাঁ যে কেন থিবু মই কদম গছ পরে বসি তুমি তুই মরবার প্ল্যান কাহে কুছরে পিলা হ্যাঁ। উপর কাহে চড়বু কাই অছনারু নাই এ গাছ সতে কেতে কাই অছ কেতনি কেতে বলে কেন থিবু কহ মই হে কদম গছ তলে বসি তুমি তোলে হ্যাঁ। কেনতা কুহুড়ি ঢাপু যে কাগজ পড়তা মুড়ামুড়ি হই যিবু বেলে কেন তুমি গুটা কথা করবু হ্যাঁ। হে আজ্ঞা জানি ডাকি জন হেই। হে আজ্ঞা কোন জুতা সারে মাগি নেই যিবু আর ফানি তুমি আর জলু তুমি নিগা মু তো বতো যে শুন না হ্যাঁ। কদম গতে চড়ি যিবু হেই। আর মজা মজারা জেন ডাহি জিতবা হ্যাঁ। বরকস ডাহি না ঝুলি বাড়ি হয় গো ফানি তুমি আর জলুমি ফসাই দেবু ডাহিরে হ্যাঁ। আর ব্যাকে ফসাই দেবু হাত গুলো সব ছাড়ি দেবু তোটা কেনে ছোট হেলে কেন কাই আইবে পুরা কিন হ্যাঁ নেই মরে তো মতে এন্তা বুদ্ধি শিখাও যে হ্যাঁ গো দুতি মুই হে ফলসা পুটা ধরা থি হয় বেলে যা হ্যাঁ মোরা এক দে দিবু